I'm so sorry, आपकी आवाज़ काफ़ी लाउड आती है. हाँ बस ऐसे सही है, विस्पर करिए. थैंक यू. हसीबा खावर, सदफ अकबानी. तो आप शुरू हमसे कर लेंगे जब मैं इंट्रोड्यूस कर लूँ, ठीक है? हम रेडी रखूं? कर. बात तो है लेकिन भूल ना गया. ओके. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू संडे ब्रंच विद लुबना. एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ. और थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग TV1. वी नो यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइसेस एंड यू चूज़ TV1, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और ऑफ कोर्स रमज़ान जो है, मैं वही सोच रही थी तेज़ी से आए और तेज़ी से ख़त्म भी हो रहे हैं. आज तीसरा अशरा शुरू भी हो गया है, तो बहुत बहुत मुबारक आप लोगों के लिए. और जागने की रातें भी हैं, तो ज़रूर जितनी भी इबादत आप लोग कर पाए ज़रूर कीजिए. घर में अपने बच्चों के साथ ज़रूर जितनी भी कर पाए करिए आप. और आप लोगों को बताना था ऑफ कोर्स, जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं शो को, इस शो में क्या होता है. इस शो पे मैं उन लोगों को इनवाइट करती हूँ जिन लोगों ने कोई पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हुए हैं हमारी कम्युनिटी में, जिनके बारे में आई एम श्योर आपने सुना हुआ होगा लेकिन आपने मेरे शो पे नहीं उनको देखा अभी तक. तो उन लोगों को मैं लेके आती हूँ जिन लोगों ने कुछ अच्छा किया है, ताकि आप उनके बारे में जानें और वो आप लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन हो, ताकि आप लोगों को भी ये कर दे तो हम भी कर सकते हैं. तो यही कोशिश रहती है. और उसके साथ साथ एक टॉपिक भी होता है जो मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ कि ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं या हम उन पर रोशनी नहीं डालते हैं. तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि उनके बारे में भी हम बात करें, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें. और जितनी भी हम बातें सीखें उसके साथ साथ आप लोग भी सीखें, राइट. ऑफ कोर्स ये शो देखा जा रहा है पूरे US में और पूरे कनाडा के अंदर. आपको हम नंबर भी दे दें यहाँ का कि अगर आपने पार्टिसिपेट करना है, आपने कॉल इन करनी है, तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं. इट इज़ 855-886-6387 एक्सटेंशन 4. एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने हमारे शो तक पहुंचना है, एक्सटेंशन आपने डालनी होगी एक्सटेंशन 4. और आप स्क्रीन के साइड पे भी देख रहे होंगे हमारा ईमेल एड्रेस, कि अगर आपने शो के बारे में कोई कमेंट्स, कोई बात कहनी है या अगर आपने भी शो में आना है तो ज़रूर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. और पहले ही मैं सॉरी कह दूँ कि अगर अब तक आपको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए हैं, दैट्स ड्यू टू द ओवरवेलमिंग ईमेल्स वी बीन गेटिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. चले आज का शो जो है, ज़ाहिर है ये वीकेंड है, रमज़ान तो माशाल्लाह 2 और हफ़्ते हैं, 10 दिन रह गए रमज़ान के. तो ये हमने कहा थोड़ा सा हम रमज़ान के हवाले से थोड़ी सी बातें करें, कुछ आप नाते भी सुने और उसके साथ साथ थोड़ी सी हम मज़हब की तरफ रोशनी डालें, बात करें, क्योंकि फिर अगले वीकेंड जो होगा हम ज़रा ईद की तैयारी में बिज़ी हो जाएंगे. तो चलें आज के गेस्ट से मिलाते हैं आप लोगों को और बताते हैं कौन आए हमारे साथ, ताकि आपको भी इनसे मुलाकात करने का एक बहाना मिल जाए. हमारी जो पहली गेस्ट है वो है हसीबा खावर, जो काफ़ी हमारी कम्युनिटी में एक्टिव भी हैं, मिलाद भी ऑर्गेनाइज़ करती हैं और उसके साथ साथ ख़ुद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अच्छी नाते भी पढ़ती और हम भी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम लुबना. क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र. सबसे पहले मैं कहूँगी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो. और मैं आपका शो बहुत शौक़ से देखती हूँ. थैंक यू. ना देखूँ तो रिकॉर्ड होता है, आके रात में देख लेती हूँ. चलो थैंक यू. बहुत अच्छे आप लेके आती हैं प्रोग्राम, Thank you. जो कि बड़े यूज़फुल हैं हम लोगों के. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच. और आप भी रोज़े में आई इस वक्त, थैंक यू सो मच उसके अंदर. चले अभी आपसे भी बात करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स. और हमारी जो दूसरी गेस्ट है वो है सदफ अकबानी, जो
माशाल्लाह यहाँ पे जो मिलाद होते हैं, काफ़ी मिलाद को वो कंडक्ट भी करती हैं और उसके साथ काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग में भी हैं, और आज वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप थैंक यू भी फॉर आए थे? इनवाइटिंग मी। नो और प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगता है आपका शो, Thank बहुत you. मज़े से और खुशी से देखते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। खुशी से देखा करें, ये तो अच्छी बात है ना? जी बिल्कुल, इसलिए कि जी। ना सिर्फ यहाँ जी। बल्कि अमेरिका के दूसरे जो पार्ट्स में हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी हमेशा बताते हैं अच्छा। कि ह्यूस्टन से जो ये प्रोग्राम आता है ये ओह, बहुत ही thank मज़े you. का और बहुत अच्छा होता है, यानी कि इन्फॉर्मेटिव भी Thank होता you. है, और फिर जो भी उस वक्त चल रहा होता है, जो भी अप टू डेट करंट जो चीज़ें होती हैं आप उसको लेकर आते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, डेफिनेट, थैंक यू। तो आज अगर आपके जो रिश्तेदार दूसरे शहरों में देख रहे हैं तो I आज तो hope आप कि आ वो गई। देखें। ओके, चलो ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, शो को हम आज शुरू ऐसे करेंगे कैसे मुझे, अगर आप एक हम के साथ हमारा प्रोग्राम का शुरुआत कर सकें। ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अलकिताब, गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मोहित में हिबाब, लौह भी तू, कलम भी तू, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरो, तेरे ज़हूर से फरो, ज़र्राए रेग को दिया तूने तलुए आफ़ताब, ज़र्राए रेग को दिया तूने तलुए आफ़ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जिलाल की नमूर, तेरे जलाल की नमूर, फ़ख्रे जूने दो बायज़ीद, तेरा जमाल बेनिकाब, फ़ख्रे जूने दो बायज़ीद, तेरा जमाल बेनिकाब, शौक अगर मेरा न हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब, तेरी निगाह नाज़ में दोनों मुराद पा गए, दोनों मुराद पा गए, अक्ले गया से जुस्तजू, इश्क़े हसूर इस तरह, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अलकिताब, लौह भी तू, कलम भी तू। सुभान अल्लाह।
اور مجھے پتہ بھی روزوں میں تو ویسے ہی ماشاء اللہ بہت خوبصورت، ماشاء اللہ بہت سبحان اللہ. اور صدف آپ سے ابھی آپ نے یہ ہم سنی، آپ ہمارے جو سب ویورز ہیں، آپ کا جو آج مقصد بھی تھا اس پروگرام کا کرنے کا، تو میں نے کہا یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، جو بچپن پہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جو براٹ اپ ہو رہے ہیں، آج یہ شو ان لوگوں زیادہ میں کر رہی ہوں جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جو پاکستان میں رہ رہے تھے، انڈیا میں یا دوسرے ملکوں میں. ان لوگوں کو تو وہ ان لوگوں کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہے. تو آپ اس وقت کیا تھوڑا سا ہمارے ویورز سے کہنا چاہیں گی جب ابھی آپ نے یہ ہم نے شروعات کی؟ یہی کہوں گی کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے یہ، تو بڑوں کو جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے ایز پیرنٹس اسپیشلی، وہ بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے اسلام کی طرف لے کر آئیں، جبکہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کہ جس ماحول میں ہم براٹ اپ ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ بالکل ایک الگ ماحول تھا. اور اب جب یہاں پہ وہ لوگ اور ان کے سراؤنڈنگ میں جب وہ دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ دوسری چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور بہت ساری دوسری چیزوں میں وہ لوگ جاتے ہیں. لیکن یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہم پیرنٹس کی یا بڑوں کی یا ٹیچرز کی، جو ہمارے اسلام کی طرف ان کو، ریلیجن کی طرف ان کو کیسے انکلائن کر کے رکھے، کیونکہ یہ ایک بہت ضروری بات ہے. اب دیکھیے ہمارے یہاں پر بچوں کو اردو کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی، یا پھر یہ کہ اسلامک جو بیسک چیزیں ہیں جو پاکستان کے بچوں کو مطلب جو کورس میں شامل ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہاں نہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی یہ بڑے ایونٹس آ رہے ہیں، جو بھی ہر وقت جو ہمارے پاس، جیسے بھی رمضان المبارک ہے، یہ ماشاء اللہ آخری عشرہ چل رہا ہے الحمدللہ، تو بچوں کو بتاتے رہنا چاہیے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا اہمیت ہے. تو اس طرح ہی ہم بچوں کو تھوڑا سا اسلام کی طرف کنیکٹ کر کے. بالکل. اور یہ چیز جیسے آپ نے کہا بڑی اچھی بات کہ یہاں پہ جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے میں اپنے اگزامپل ہمیشہ دیتی ہوں، چونکہ اپنی جب اگزامپل دیتا ہے آدمی تو زیادہ سمجھ جاتی ہے کہ جب ہم بچپن میں یہاں پہ جب کنڈرگارٹن شروع کیا میں نے، تو یہاں پہ میں کیا دیکھتی تھی کہ جب اور ہم لوگ لانگ آئلینڈ میں رہتے تھے، تو وہاں پہ پورا آل جوئش نیبرہڈ، ہم صرف ایک مسلمان فیملی، اور ہم دیکھتے تھے کہ ہونا کا ہو رہا ہے یا دوسری جگہوں میں کرسمس ہو رہا تھا، تو اٹریکٹیو لگتی تھی. تو جب میں نے اس وقت ہم چھوٹے تھے، لیکن پھر مجھے میں نے کہا یہاں پہ بھی ہمیں چیزیں ایسی کرنی چاہیے کہ جو بچوں کے لیے اٹریکٹیو لگیں چیزیں. اور اٹریکٹیو یہ نہیں کہ نماز کو بھی آپ ایسے پڑھیں فیملی کے ساتھ کہ بچوں کو پتہ رہے کہ ٹھیک ہے بھائی اکٹھے ہو کے نماز پڑھنی ہے، یا اذان بھی جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں میں کہہ رہی ہوں. آئی ایم شیور آپ ماشاء اللہ بچہ آپ کے تو بڑے ہو گئے، تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں گھر میں. اور یہ ماحول ہمیں بنانا پڑا جب ہم امریکہ آئے، تو ہم نے گھر میں ایسے ہی ماحول بنایا. اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ یہ نہیں کہ بھی آپ بچے کو یہ صرف کہیں کہ آپ پڑھو، تو اس سے وہ سنتے نہیں ہیں. تو آپ کو وہ ایسے کرنا ہوتا تھا کہ ان کو ڈرائنگ دیتے تھے اللہ کا نام، اس میں بڑے اچھے کلرنگ کرتے تھے، کلمہ کو بہت اچھی کلرنگ کرتے تھے. تو ان کے فرینڈس جو آتے تھے ساتھ میں وہ بھی کرتے تھے. بالکل. چلے ٹھیک ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ لوگ کہیں نہیں جائیے گا. ایک سیگمنٹ ہو گیا تیزی سے. اچھا ہو گیا. ہاں واز گڈ. یہ مائک کا نہیں ہوگا کچھ آواز کہ صحیح آئے گی ان کی؟ اوکے، ان کی آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو علی؟ ہاں بالکل صحیح آ رہی ہے، چونکہ وہ جب آپ کون ہوتا کہ وہ اس میں نعت میں